नमस्कार राधेश्याम सांग मैंने मु कृष्णा बालेश्वर मुझे लंडन रोचे तो बहुत जन मत कही कि बाहर को जाकि ब्लॉग बनैते है तो मु बाहर को तो एकला बेसी जाइनी माने एकला माने मार्केट फार्केट अलग कथा कि बुलते का तो मुझे एकला जाइनी तो वीकेंड को अपेक्षा करे तो बेसी से ब्लॉग कर पारना तो मुझे आपण ब्लॉग करमी सांग मैंने तो मुझे से आपण कथा रखिकी मुझे आज गोटे जगह को जाऊँगी आ प्लीज पूरा भिडटा देखिए मुझे जाऊँगी बढ़िया जगह को। तो प्रथम आसी इमोजी शॉवर देखते ये इमोजी शॉवर होता आउ शोटा ना पूरा माने इथर किसी पैसा लगे है बहुत जगार एरक हुए जी पैसा लगे किंतु यही शोटा देखते नहीं यार किसी चार्ज ना यहाँ फ्री थिला एरक बहुत जगह भी अच्छे जेटी पैसा लगे बहुत जगह एरकम भी अच्छे जेटी पैसा लगे आउ बैकग्राउंड बहुत म्यूजिक बासला ना तो मुझे म्यूजिकटा माने म्यूट करके मो भॉइसटा रखी कहीं म्यूजिक तो रखिले बहुत माने प्रॉब्लम हुए ना वीडियो रो म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत जगह प्रॉब्लम हुए कॉपी देखाए तो ये किस है ना मुझे देखनी देखो केते सुंदर ऊपर जाई फाटिबो जेमती माने दिवाली रो हमर जनो फटे फटका फटे मु फटका को है आउ मुझे वीडियो फटका कहूँ ना फुटका को है ये बहुत समय ठिया देखने कि फ्री शोटा थिला ना तो फ्री शो छाड़ते अच्छी तापर ये शोटा सरीगला डायरेक्ट आम जी जावा से टिकट लगे से म्यूजियमटा जावा ना से पैसा लगे ता टिकट लगे तो आप भिडटा पूरा देखु आउ जानीपर आग को मु माने किस किस वीडियो देखी है प्लीज प्लीज पूरा वीडियोटा देखिए है आउ ये देखी सारे आमर एठी सारिके डायरेक्ट माने एउठो पाखर है म्यूजियमटा एउठो पाखर चलिकी जाइब आम चलिकी ही आसी जगटा को है तापर ये चलिए देखो यहाँ हूँ यार एंट्रीटा या भर को पशते केते पूरा सिक्योरिटी देखुं या भर जहाँ जहाँ सब अच्छी ना सिक्योरिटी रखिए किसी तो पूरा कड़ा सिक्योरिटी पूरा एते माने या भर एत सब जिनस अच्छी सिक्योरिटी हाई न कले हेनी तापर आउ ये टिकटटा देखिए भर को एंट्री है పడుకుంటే सांग मैंने घुसरी देखुं आउ ये सब हरिण फरिण गुड़ा पूरा सुना प्योर सुना मत तो फास्ट टाइम बिलीव है कि एत गुड़ा सुना या भितर अच्छी माने एगुड़ा सब ये तले लिखाई माने के देश को माने रिप्रेजेंट कर माने एटा माने आग काल सब एटा माने के देश ये तो ये माने सब सुना ये सब तले लिखाई सब विषय एत मु लेखा पढ़ी पारिनी हे एत लेखा बसिकी किए पढ़ो है चलो मु देखे मुझे जे पढ़ापढ़ी माने पढ़ा का जी थाए मुझे पढ़ाए है देखो केते सुंदर सुंदर आग कालिका सब मुकुट तो मैंने मुकुट अच्छी ये देखो कि माने जो बंदूकटा बाहर है माने से यही बड़ बड़ बंदूक सब थाए तलवार थाए माने जिते माने माने से तो सब ये सब माने युद्ध होता है ये होता है सब होता है ना तो यहाँ भी माने एठी मुझे ये जगहटा ना ये माने साउथ आफ्रिका आउ इंडिया से कलेक्शन गुड़ा माने से ये गुड़ा मुझे देखुची है माने से देश ये गुड़ा है बाकी अलग जगार मैप देखिए से जाते हुए मैप देखी गने ना के देशर कईटी सब जना पड़ जाए बापरे कि सुना एगुड़ा सब सुना गुटे उठे पड़ी इच्छा एरक सिक्योरिटी मत धरिकी मार ये आम भगवान विष्णु भगवान अच्छा पूरा मुकुनी पत्थर पूरा पानी का फोटो लगा राजा राजा सब पक्षी लगुच ना गोटे पक्षी चाहिए राखी लगुच राखी चाहिए
ତା ଅଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ଅଲଗା ଅଲଗା ପକ୍ଷୀ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ପୁରା ରିଏଲ୍ ସବୁ ଲାଗୁଛି ନା ଶଙ୍ଖ ଗୁଡ଼ା କେତେ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ଝୁଙ୍କ ଫୁଙ୍କ ଆଚ୍ଛା এটা কিরকম ঘড়ি মানে টাইম কিরকম দেখা হবো ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଛାୟା ଯେଇଠି ପଡ଼ିବ ସେ ଛାୟା ହିସାବରେ ସେ ରୋଟେଟ୍ କରିବ ଫିକେଇ ଦେଇକି ସବୁ ଓହୋ ଏଇନା ଦେଖ ସବୁ ନବଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳ ରଖା ହେଇଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରହ ସବୁ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଜୁପିଟର ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାପରେ ଏପଟର ସବୁ ମାନେ ଆହୁରି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସବୁ ଅଛି ସେଇ ମ୍ୟାପ୍ଟା ଆଣିଥିଲେ ନା କେଇଟିକି ସେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା ମ୍ୟାପ୍ଟା ମୁଁ ମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇଥିଲେ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା ନା ମ୍ୟାପ୍ଟା ଆଣିନି ମାନେ ମୁଁ ଆମର ତ ଭାରତୀୟ ନା ତ ଭାରତର ଯେଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇ ମାନେ ସେଇଠି ସବୁ ମୁଁ ସେଇଠି ସବୁ ମାନେ ବେଶୀ ସେଇଠି ଅଛି ଆହୁରି ବାକି ଜାଗା ଗୁଡ଼ାର ବି ଦେଖେଇଥାନ୍ତା କିଛି କିଛି ଅଛି ନାହିଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଠାକୁରମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଗୋଟେ କିସ ବଟି ନା ଇସୁ ବଟି ଖାଇଦେଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ନା ଇସୁ ତଳେ ଲେଖା ହେଇସବୁ ତାପରେ ଏଠି ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ବସିଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ବି ଲାଗିବ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓର ବନି ରୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିନି ଏଠି ଟିକେ ବସତେ ଥିଲା ନା ମୋତେ ଟିକେ ବସତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମାନେ ଚାଲି ଚାଲିକି ନାଇଁ ଥକିନିନି ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିନି ନାହିଁ ମାନେ ବସତେ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇ ଜାଗାଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗନି ଏପଟେ ଦେଇକି ଏକ୍ଜିଟ୍ଟା ଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ସେପଟେ ଦେଇ ବାହାରି ପଳେଇଲି ବାହାରକୁ ଆଉ ତାପରେ ଭୋକ ବି ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଯାଇକି ବାହାର କିଛି ଦେଖେ ଆଉ ବାହାର ପୁରା ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଖାଇବା କିଛି ଯାକ ଇଏ ନୁହେଁ ହେଲା ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ନନଭେଜ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ନନଭେଜ୍ ଆମର ତ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ନା ନନଭେଜ୍ ମାନେ ପୁରା ଖତରନାକ ଯିବ ସବୁ ମାନେ ଯେଗୁଡ଼ାକି ପୁରା କହିହେବନି ତ ସେଗୁଡ଼ାର ତ ଖାଇବା ଯାହା ନ ଖାଇବା ବି ସେୟା ତାପରେ ଏଠି ଏପଟେ ଦେଇ ବାହାରିକି ଚାଲିଗନି ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଗନି ମନ୍ଦିର ଯେତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମର ଏପଟେ ଦେଇ ଗଲେ ଏଠି ପାଖରେ କି ମନ୍ଦିର ହେଲା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହିଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟା ତାପରେ ସେଠି ମନ୍ଦିର ଗତି ଗନି ଏଇ ମନ୍ଦିର ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ମୋତେ ମହାରାଣୀ ଜାଣି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଭୋକିଲା ଅଛି ସେଇ ଯୋଉ ସେ ପୁରା ପେଟ କଥା ବୁଝି ଦେଇକି ପୁରା ପେଟେ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ ଏଠି କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା ଆଉ ମାଇକ୍ ଆସୁଥିଲା ନା ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଠାକୁର ଆମ ତିନି ଠାକୁର ତାପରେ ମହାରାଣୀ ଯେଉଁ ଠାକୁର ସାହେବ ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କେତେ ସିଏ ମହାନ ଯାଇକି ପୁରା ଦେଶରେ ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ପୁରା ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାକୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଭଗବାନ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଠି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ଆମର କଲେ ମନ୍ଦିର ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଭଜନ ହେଲା ତାପରେ ଏଇ ଯେ ଜାଗାଟା ନା ଏଇଟା ନା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଠି ସନସେଟ୍ ନା ବଢ଼ିଆ ରକ ଦେଖାଯାଏ ପୁରା ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଏ ବଢ଼ିଆ ରକ ଲାଗେ ତ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି ଆଉ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।